Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adli dari Universitas Mercu Buana, NIM 415201-144. Di sini saya akan menjelaskan apa itu paket tracer 4.7.1 Physical Layer Exploration. Baik, kita langsung aja masuk ke part 1, yaitu examine local IP address information. Setelah itu kita langsung masuk ke step 1. Sini ada what is my IPv4 address. Yang pertama kita klik PC ini. Setelah itu kita mencet desktop. Habis itu kita ke command prompt. Habis itu kita ketik ipconfig. Baik, di sini ada IPv4 address. Di sini ada 192.168.0.75. Setelah itu repeat this step on your own device. What if the IPv4 address and default gateway for your device? Jadi kita harus ke sini. Tulis ipconfig. Oke, di sini IPv4 addressnya 192.168.1.8. Oke, next step 2. What is the IPv4 address for my router? Di step 2 ini kita bisa lihat di CMD tadi. Kita klik ipconfig lagi. Di situ kita cek. What is the IP4 address for your router? Ini ya, for address 192.168.1.8. Habis itu kita langsung lanjut ke step 3. What is my public IP4 address? Pertama kita buka browser. Di situ kita search. What is this my IP? Nah, ini IP4 nya 180.243.141.74. Di step kedua dan step ketiga kita bisa lihat IP di command window and the click web browser.
Situ kita klik web browser, terus kita klik www.tellmemyip.com. Di situ kita klik go. Agak lama. Oke, ini MyIP IPv4 10.70.93.27. Terus kita lihat di browser tadi, di sini juga ada ISP, city, region, country. Oke. Kita masuk ke step 4. Examine the connection in your network. What does the connection look like? Your device and your router in wireless, wired or wireless. Saya pakai koneksi wireless. Where is the router that your device used to access the internet? Kita routernya ada di ruang tamu di dekat TV. Terus, what does the connection look like between your router and the internet? Does it use a cable from the cable company or the phone company? Is it wireless? Yes. Can you find the cable? Kabel yang saya gunakan berasal dari pelayan penyedianya internet. Dan ya, bebas berkoneksi wireless. Lanjut ke part 2. Trace the path between source and destination. Step pertama, use trace brush to display the path from monitor to highway. Step pertama, kita buka PC. Habis itu kita buka command prompt, kemudian kita ketik tracer www.hawaii.edu. Oke, kita tunggu aja sampai komplit. Nah, sudah selesai. Baik, setelah selesai kita masuk ke step 2. Investigate the second hop in the tracer output.
Di step ini bisa kita lihat harus mencari, mencari Compass Pop dan klik Compass Pop tersebut. Kita cari dulu Compass Pop. Ini dia. Di sini kita dapat lihat terdapat rak bersih dan terlihat kabel yang masuk mana aja. Di sini kita bisa lihat Compass GMTS langsung masuk ke kabel modem home PC yang di bawahnya, termasuk Comcast Pop Monterey yang berada di bawahnya terhubung ke berikutnya. Ketiganya dihubungkan ke dua saklar. Oke. Next, step ketiga, attempt to discover the physical location of the IP address for your HP POP. Jadi di step ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai IP publik dari SP, kota berada dan negara berada. Dengan cara kita buka browser, lalu kita bisa klik what is my IP seperti ini. Contohnya seperti ini. Step kelima, investigate the local ASP network. Kita cari Monterey dan kita klik Monterey.ca. Oke, kita lihat di sini dua router Comcast.net. Kita mengarahkan mouse ke router dan kita bisa melihat menggunakan IP. Nah ini dia. Oke. Next, what is the IP address of the three hop the packet tracer output? Di sini 10, 110, 108, 133. And selanjutnya, which router and interface in the manner that the building is configured with this IP4 address? Oke, ini dia Comcast Pop Monterey. Di sini RUR 02.monterey.ca.spba.comcast.net, gigabit internet 0/0. Next, what is the IP address of the 4 hop in the packet tracer output? Di sini ada 10, 139, 198.169. Next, which router and interface do Monterey building configured with IP4 address?
rar01.sancingclara.ca.sv.comcast.net gigabit internet 0/0. Selanjutnya, why do you think the IP address for the other interface are not shown in the traceroute output? Jadi interface tersebut adalah sumber paket yang dikirim ke home berikutnya. Alamat IP sumber tidak ditampilkan pada keluaran, terus jadi nggak ada. Oke, next kita masuk ke step 6. Investigate the domain names in the output. Discover more clues about the location or router at each hop. Oke, yang pertama di paket tracer navigasi atau cari menteri dan tekan link keluar menteri.ca. Kita ke utara, menteri Halo Island. Sebelum ke Samudra Pasifik, ke Honolulu dulu. Lalu kita ke Sanjos, lalu ke Honolulu. Klik Sanjos, ada 3 gedung. Sebutkan setiap gedung pada router. Jadi hopnya 5, domainnya clardarosa.net, gigabit internet 0/0, hop 6. Oke, yang selanjutnya sunnyvale.caibon.comcast.net giga internet 0/0, hop 7. Terus ada yang Great Talks. greattalks.ca.ibon.comcast.net gigabit
internet 0/0 dan losan.net interface to edu gigabit 0% 1/1. Oke, next. What is the building router interface and IP4 Android address for the outbound link to Los Angeles? This Great Talks Colliborn Rek Susan.net internet.id giga internet 1/1/0 IP-nya 172.19.1.2. Kita lanjut ke step 7. Investigate the link between Comcast and Internet 2. Kita cari Sanjos dan klik nangrid.touch.k gedung. Kita klik Sanjos. Di sini terdapat 3 router di rak. Giga internet 0/0. Oke, next step 8. Investigate internet 2. Kita cari di browser untuk internet 2. What speed is the internet backbone that provides connection between its member? Cari di bagian objektif. Jadi di internet 2 ini robust cost effective reboot. Jadi jaringan internet 2 ini yang dinamis dan hemat biaya. Ini memberikan jaringan lebih dari 10 pendidikan, 70 perusahaan dan 45 niraba dan pemerintah. Oke, step 9. Investigate the link Los Angeles. Kita cari Los Angeles-nya. Terus itu terus ada gedung losa.net internet 2.edu, klik. Itu giga internet 0/0. Terus next
Step 11. Investigate the link between Internet 2, the University of Hawaii network. FPX2 Hawaii, kita klik. Itu adalah trace routernya dan ini kalau net 0/0 gigabit internet 0/0. Oke. Ada berapa step yang mungkin saya lewati, mungkin sudah cukup dimengerti dan tidak dibahas. Sekian persentase saya. Mohon maaf jika banyak salah atau kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.